Tubaga, sa buhat Jes 15 ba? Unsa may ginluan? Tao o mananap? Kay nag-ingon ang tubag deres 13 bro kay kuan man. Gisugo mas Pedro og ihaw og kaon. So, ang gisugo ba sa ginuan ni tao ang ihawon? Sa buhat Jes 13? Tao. Tao ang Tao, ihawon? bro. Tao. Sumala Mao man bro. ang akong pamahayag nga ang mukaon sa karne o sa pag-inom sa bino nga wala pinasikad sa iyang pagtuo sala. O karon kay ang amo ang pagtuo, ang pagtuan ng mga pagkaon, pinasikad man ni sa among pagtuo, pinasikad sa Biblia. Karon nakasala ba mi ane o wala? Okay. Ako na may mangutana so di na ka need mangutana ana. So ako na. Oh. Okay. Sumala sa akong gigamit ganina sa Levitico 11 bersikulo 7. Kinsa may giingnan nga dili pakanon? Ang Kristiyano o ang mga Israelita? Bro, direct ko sa akong stand, direct ka mangutana. Ayaw sa imo, ha? Negative side ka. Affirmative side Humana ka. naman ta. Humana ko. So, Humana naman. di ka pwede magbuot sa akong pangutana kay apil mangyapon na topic mo abot ro ko sa imong tema ana kanay imong gipabarugan huwata lang mag step by step ning ako dahil sa akong kan na usa imuha. Oh, sige. Sumala sa Levitico 11 bersikulo 7. Kinsa may giingnan nga dili pagkanon? Kristiyano o mga Israelita? Israelita. Okay. So, niuyon na ka nga Israelita. Okay. Sumala sa buhat 10, 14 o 15. Nga nag-ingon nga ayaw na isipa ang bisan unsa nga ginluan sa Ginoo. Pangutana. Ang mananap ba'y ginluan? Yes or no? Categorical. No. Unsa may ginluan na? Ang tao. Tao? Okay ha? Wait lang ha? Okay, wait lang. Okay, basaha. Okay, kay niingon man kag tao atong basahon. Ang inyo ha, pagtuis lagi na. Dili, Bisag kung taon mo na. Okay. Pagtuis na inyo mas kamaturan. 1167. Okay, wait lang ha. Dara bro, dara. Kay niingon man kag tao bro. Atong tanawon. Sumala dire sa buhat, okay ha? Sa buhat 10 13 Sa pag-ingon bro, dire sa buhat 10:13 niyo. Unya may tingog nga miingon kaniya, hala, Pedro, pag-ihaw og kaon, sumala sa akong pangutana, niingon kag tao ang ginluan. So, nag-ihaw ba si Pedro og tao? Yes or no? Sige, ikaw, tubag. Wala. Oh. Kay niingon man kaganina nga ang ginluan ni tao. Unya, nagsugo man si Kristo sa buhat 10:13 nga tindog, ihaw og kaon. Unsa may giihaw ni unsa man ang gipasabot niya ini? Mananap ang ipaihaw o tao? Mananap ang ipaihaw. Mananap di ay. Sunod pangutana, nganong niingon man kang tao ang ginluan sa buhat 10:15 nga nag-ingon day sa 13 nga mananap, uyon ba ka nga sayop ang imong tubag? Dili, pinaagi sa kamatuoran tao. Pero pinaagi sa bakak, mananap. So okay, sunod pangutana. Sa buhat 10:14 nag-ingon, apan si Pedro mitubag, dili ko Ginoo kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw. Sa pag-abot sa 15 ninyo man nga tawo ang ginluan ana. Asa may tinod kani sa Biblia o ikaw? Ang tubag niya, ang sa 28. Na dili mas 15. Diba? Buhat. Diba? Mahadlok ka sa 28, no? Ang pangutana kaganina, ang imong tubag, ang ginluan sa buhat 10:15 ang tao. So, sa The Voice Bible, Acts 10 verses 13 to 15, all four-footed animals that crawls, mananap man ang gisigutan. So, ang ginluan to is mananap. Uyon ka ba nga, pag-ingon ni mo dire sa 15 nga, tao ang ginluan, tao di ginluan niya ni. Out of context ka lang, wala ka makasabot. Out of context ka. Okay. San Lucas. Diba? Out of context. Okay. Tama, no? Next question. San Lucas 10:26. Ang pagbasa kinahanglan adunay pagsabot. Sa pagbasa nimo ini sa buhat 10:15
nga giingon ka nga tawo ang ginluan. Sakto dili? Ang pagsabot, ang imong gibasa nga San Lucas, ang pagbasa, dunay pagsabot. Oo. Ikaw mo'y wala makasabot. Tubaga, sa buhat 10:15 ba? Unsa may ginluan? Tawo o mananap? Kay nag-ingon ang tubag diri 13 bro kay kuan man. Gisugo mas Pedro og ihaw og kaon. So ang gisugo ba sa ginuan ni tawo ang ihawon? Sa buhat 10:13? Tao. Tao ang Tao, ihawon? bro. Tao. Hindi na mas Pedro, di bro. Sakto. Tao. Tawo ang Pamatod bro nga nag-ihaw si Pedro. Dili ka kapamatood, Tubaga baka ka. sa buhat 13 ba nga gisugo siya nga tindog Pedro ihaw og kaon. Sa pag-ingon ni ane, tawo ang ipaihaw? Tao na. Tawo? Pagsuroy? Tao. Okay, tao. Okay, tao na. Okay, next question. Okay. Sumala sa 1 Corinto 10:25. Tinaw man na nag-ingon nga, makakaon kamo sa tanang karne nga gibaligya das merkado. Pangutana, ang karnes baboy ba? Akil sa gibaligya sa merkado? Yes or no? Sa panahon nila, wala ko kabalo. Wala ko rin baboy sa panahon nila. Okay. So, uyon ka nga ang tanang karne kay gibaligya sa merkado, makakaon ta. Sa panahon karon na baboy. Okay. So, uyon, balik ka na sa 1 Corinto 10:25 nga makakaon ka mo sa tanang karne kay Blas Mercado. Uyon ka nga apel ang baboy, ana. Dili ko yun nga apel ang baboy. Nga naman. Nga sa tanan man. Out of context gyapon ka diha. Dili, atong Out of basahon. context gyapon ka. Atong basahon sa 1 Corinto. Okay, 1 Corinto 10:25 atong basahon. Oh. Batanawa bro ha. Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne nga gibaligya diha sa merkado walay pag-agad sa inyong konsensya. Pangutana. Oh, di ba? Bisan unsang Walay karne. pag-agad sa inyong konsensya. Karon, karon na paminawa. Oy, ayun Karon sa- walay ako pag-agad ba'y sa inyong mangutana? konsensya. Unya lang ka sa imong kanang conclusion nimo bro. Conclusion lang ka ana. Kay mangutana pa man ko. Sa pag-ingon sa 1 Corinto 10:25 nga makakaon kamo sa bisan unsang karne, bisan unsa man, uyon ba ka Ha? nga apil ang karning baboy sa bisan unsang karne nga gibilya sa Lubat. merkado? Saan sa to? Uyon ka ba sa 1 Corinto 10:25 nga makakaon kamo sa tanang karne, tanan man bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado? Uyon ka nga tanang karne, apil ang baboy, yes or no? Wala may giingon ra nga apel ang baboy. Inyuhan namang dungagan. Tanang karne, atong balikon. 1 Corinto 10:25. Makakaon kamo sa makakaon kamo sa karne. Karne man ang baboy iawon, dili nahimong karne. Ay, Uyon karne. Nga apil ang baboy Pero ana, kanang sa karne. pero kanang imong gibasa, naaman na siya pag-agad sa inyong konsensya. Oh. Karon, kung ikaw hodyo ka, usa ka kahodyo, og naay pag-agad ang imong konsensya, dili gyud ka mukaon na ng karne sa baboy. Kay bawal man na sa inyo nga mga hodyo ng baboy. Di ba may Oh, di ba? Kristiyano man me. Oh. Oh. Kristiyano mo, di kaon mo, kay inyo man trabaho man ninyo ng pagsupak. So uyon ka ana nga Oh. mukaan yung karne. Sila, dili, kamo, kaon, uyon mo. Okay, next question. Sumala sa Marcos 7, versikulo 18. Wala ba di ay kamo makasabot? Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. So, ang karnes baboy, masigaw man. O yun ka na. Out of context naman po ka diha. Marcos 7, versikulo 17, 18. Ang pagpanghunaw man na drang gisgutan, dili man na baboy. Di, apil na. Nga gideklara ni Apil. Cristo nga hinlo. Okay, Out next of question. context na po ka. Next question. Puro Sumala ka out of context. sa- Mamili raman mo. Dili oy. Di ay, relax lang. Kaaga may mangutana. Conclusion lang ka ana. Okay. Sumala sa The Voice Bible na Acts 10 verse 13 na all four-footed animals tanang mananap nga upat
ang tiil that crawls. Oh. Uyon maka nga ang baboy upat ang tiil? O yun. O yun, okay. Sa pag-ingon di ay sa The Voice Bible nga all four-footed animals that crawls, nga giuyunan di ay, nga apel sa mananap nga ginluan. Sa The Voice Translation, uyon ka? Na, bisag dili the voice na ana dito. Apel Okay. tanang mga nanap nga mahugaw. Apel na. So ni uyon di ka nga, all four-footed animals, apel sa ginluan man. All four-footed animals. Ginluan ni Kristo sa buhat 10:15. Ning oyon lagi ko, Okay, pero ning oyon tao lagi ang ka. ipasabot diha. Pero tao ang Okay. ipasabot, dili mananap. So tao di ay, so sa pag-ingon di ay, Oo. sa buhat 10:13, nga tindog Pedro, ihaw og kaon. So ang ipaihaw din ni Kristo ato, tao. Oh, anya ang pangutana nag-ihaw si Pedro. Wala kay mabasa nag-ihaw si Pedro. Sa No? relax lang, ako may mangutana. Okay. Oh, So pag diba? Wala na. Dili nakapamatuod. So ni uyon naka nga ang tao may gisugo nga ipaihaw. Uyon ka anana ay. Hangon sa. Ni uyon na makakaganina sa buhat 10:13 nga pag-ingon ana nga tindog Pedro ihaw og kaon. So tao day ang ipaihaw ato. Oyon ko nga ang tao ang ipasabot. Ang pasabot. Okay. Okay, next question. So sa pag-ingon ni Kristo ato nga ayaw na isipa ang bisan unsa gi-generalize man na pag-ingon ni Kristo. Uyon ka nga apil ang baboy ni ana. Bisan unsa man. Giunsa niya pagka-generalize. Okay. Paminawa, buhat 10:15 nag-ingon. Ah. Ayaw na isipa ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios. Bisan unsa man, bisan unsa. Uyon ka nga apil ang baboy ni ana sa bisan unsa? Dili ko yon. Nasusupag day ka ni Kristo. Sa pag-iyon ni Kristo nga ginluan, bisan unsa nga ginluan ni Kristo, supag day ka ni ana. Dili ko supak. Nganong di man ka mo supag. Supag man mo kay sa buhat 10:15 gihinluan naman tanan. Tanan man. Sopak ko sa inyo ang